आजिर यह व्यस्तबहुल जीवनर चलापथारे प्रत्येक पदक्षेपरे भय आमको ग्रास करि थाए। पितामातांकर मनरे भय थाए काले आम पिलामाने ठीक बाटरे जाउछन्ति तो, मात्र पिलामानकर मनरे मध्य पाठपढ़ा को लेकिन भय थाए। स्कूल को ठीक भाव में पाठ पढ़ी न गले टीचर कर भय थाए। कॉलेज शीघ्र न फेरिले माँ कर भय थाए। मात्र कार्यक्षेत्र में ठीक कार्य न कले उच्च पदस्थंकर भय थाए। ता सहित रास्तारे चलिबा समय मध्य मनरे अनेक भय आसी थाए। तेबे आसंतु देखिबा आजिर आलोचना को। नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु, मु आपणकर प्रिय बंधु आचार्य सुदीप्त नंद आपण मान जीवनर चलापथे कार्यक्रम को स्वागत जनाऊँगी। आज आमर मध्य अछंती श्रीमती सुमती बाग। आमे तांको स्वागत जणाइबा कारण आज एक विशेष विषय नहीं आमने आलोचना करने जाऊँ जहाँकि अत्यंत गुरुत्वपूर्ण, अत्यंत प्रभावशाली, अत्यंत आमानकर दैनंदिन जीवनर विषय अटे जहाँ आपण हृदय को स्पर्श करिवो। एवं यही विषयटी होछि भय बा भयरु केमिति आमे उद्धार पाइबु। श्रीमती सुमती बाग से अनेक स्थान रे नेतृत्व देई अछंती, महिला मानक मध्यरे वाक्य प्रचार करि अछंती, पिला मानक जीवन गढ़ी अछंती एवं आज आमे तांकु पाई विशेष भाव में धन्यवाद दउछु। नमस्कार एवं आज आपनकु स्टूडियो मध्य को स्वागत जनाऊँ। नमस्कार सुदीप्त भाई, समस्त को मोर हृदयर गभीर कृतज्ञता ज्ञापन करुअछि। तो दीदी आपण तो जानते आज आमे विभिन्न विषय रे आलोचना करूछु एवं आजिर आलोचना विषय अत्यंत गुरुत्वपूर्ण आउ सेही विषयटी नहीं आपणक सहित मो आलोचना रे जीवी। सेही विषयटी होछि भय। आपण कौन मने करछंती जो भय एहा कौन एक स्वाभाविक विषय ना ये भयर क्षतिकारक विषय किसी रही? यही विषय नहीं आज आम स्टूडियो रे किसी आलोचना करवा। तेणु मु आशा करे प्रभु आपण को साहाय्य करेंगे एवं आम ये विषय को आलोचना करी गोटे किसी वास्तवतार पहुँची पार। ठीक कहल सुदीप्त। प्रकृत में वर्तमान समय भय मनुष्यर एक स्वाभाविक आवेग हो जाइए जार कुप्रभाव द्वारा प्रत्येक मनुष्य कौन ना कौन आक्रांत होइछि। किंतु जितेबाला आम भय विषय चिंता करुँ ना सुदीप्त, यही भय जड़े विश्वासी दैनंदिन जीवन में प्रभाव पकाउछि। कि जितेबाला आम बाइबल पढ़ुचे ना ए भय को अन्य प्रकार प्रभु परमेश्वर वर्णना करिसेंती बाइबल लेखक मान द्वारा, जहाँकि आमको कहुच्छे भय न कर, भय कर नहीं। ता पुणी 365 दिन 365 थर लेखा जाए बोली विशारद माने व्यक्त करिसेंती। किंतु दीदी भयटा तो गोटे स्वाभाविक विषय। एमती कौन सी मनीष ना जे कह मत कौन विषय भय ना, तो भयटा तो एमती भी आसब। तेणु यहीटा कौन भयटा गोटे गुरुतर विषय जोटा कि आम जीवन में साहाय्य करें। ये भयर दुईटी दिग अच्छी। अच्छा, गोटे हूँ नकारात्मक आ गोटे हूँ सकारात्मक। भयर आ गोटे विषय हूँ आम सेटा लाभजनक, अन्य दिगरे देखिले एटा क्षतिजनक। यही नकारात्मक भयटा कौन जितेबाला आम प्रति विपद आसे, धमक आसे, आमको सेतेबाला भय कर आमे निश्चय भय करूँ। किंतु आमे वर्तमान पीढ़ी की जितेबाला देखिबा, वर्तमान युव समाज को देखा जदि आमे जाउछु, पिला माने जितेबाला किछि कोनोसी समय तांको जीवन में फेल्योर आसुची, से माने भयर सहकारे बापा माँ को केमती फेस करिवे, प्रियजन मान को केमती फेस करिवे, आमर शिक्षक शिक्षयित्री मान को केमती फेस करिवे, से माने सेही भय रे से माने कोन करूचंती सुइसाइड अटेम्प्ट नउचंती। किंतु सकारात्मक भय जदि देखिबा को जिबा, जो भय की ईश्वर हमको प्रदान करती, जो भय की वाक्य रे लिखा होची ईश्वर भय ही ज्ञानर आरंभ, जहाँकि हितोपदेश न पूर्व 10 पदरे लिखा होची। तेणु दीदी आपण भयर दुईटी दिग विषय कहले, गोटे हूँ सकारात्मक आ गोटे हूँ नकारात्मक। तेबे विशेषकर आम समाज रे नकारात्मक भय को बेसी देखिपारू। आउ जो भय कथा आपण कहले, गोटे पिलाटी बापा माँ को फेस करि पारुनी, सांग मान को फेस करि पारुनी, एटा तार शिक्षक शिक्षयित्री मान को फेस करि पारुना। हाँ, यही पारे कौन प्रकार विषयता जीवन में घटी विफलता हो पारे,
किंबा कौन क्षति हो पारे ये प्रकार घटना हो थई पारे मोर मन पड़े आमर गोटे पिलाटी बापा माँ ठू चलीगला एवं आत्महत्या कला कहीं से अनेक टंका नहीं जाइथिला गोटे कौटू लोन नहीं थिला बापा माँ को फेस कर पारला नहीं तेणु दीदी ये प्रकार भय तो स्वाभाविक भय किंतु यही भय उपर अतिक्रम करने दरकार अच्छे आपण कौन मन कर आमे की प्रकार भाव में भयर मुकाबिला करवा से आमर भी पॉजिटिव भाव में आम जदि चिंता करवा ना नेगेटिव भय तो समस्त मन साधारणतः प्रत्येक मनुष्य भय करे जेकोसी प्रकार हो जेकोसी भाव में हो किंतु ताकू जदि पॉजिटिवली आम चिंता करवा सकारात्मक भाव में चिंता करवा ये भय प्रभु दियंती नहीं किंतु ये भय को दूर करने प्रभु वाक्य लिखाई तुमने भय न कर से हितोपदेश 9 पर्व 10 पदर लिखाई प्रभु को भय श्रद्धा करने बहुत सुंदर विषय आप जो ये कथाटी कहते मोर बाइबल से घटना मन पड़ी दाऊद एवं गलियातर घटना ये गलियात जे कि एते बड़ दानव थिला एते बड़ योद्धा थिला आ से इस्राएलिया मानकू से माने भयभीत ही पड़े जाउथिले आ सेते बेले दाऊद कहला मु सदाप्रभु को नाम रे एई गलियात संगे युद्ध करिवि यह होची एक वास्तव घटना नहीं कि तेणु से कि प्रकार ए भय को जय करि पारले दाऊद बुधे ए वाक्य जो आपण कहिले सदाप्रभु प्रभु का नाम नहीं से दिन से विजय लाभ करिथिले आज्ञा आ गोटे प्रश्न आसुची सुदीप्त भाई आमे तो भय विषय आलोचना कलु आमर भय परमेश्वर को निकट को आने ना तांको ठार दूर को नहीं जाए दीदी मोर मने होची जे प्रकार आपण कहिले जदि यह सकारात्मक भय ताहले या प्रभु को आड़ को नब जदि यह नकारात्मक भय ताहले या प्रभु को ठारू दूर को नहीं जीव जेमिति कि मन करंतु अनिश्चिततार भय अनेक भयभीत होइकिरी कौन करती निजर बुद्धि प्रयोग करी से माने विभिन्न पदक्षेप नेबापी चेष्टा करती किंतु से मुहूर्त में जड़े जदि चिंता करिवो ए विषय में मुझे चिंता करिबिनी मु प्रभु को ऊपर निर्भर करी पाखक जीवी ताहले से निश्चित भाव प्रभु आड़ को चली आसो तेणु मोर मन होची एई प्रकार भाव में आम उपर निर्भर करे आमे को प्रकार प्रतिक्रिया भय प्रति देखाई थाओ किंतु आउरी मध्य वाक्य रे लेखा होची ना ईश्वर भय होची सब ज्ञानर मूलदुआ से जाकब 4 पर्व 8 पदर लेखा होची आमे जदि ईश्वर निकटवर्ती हेबा प्रभु आमर निकटवर्ती हेबे आ भय कोठु आसिला निश्चित भय ऊपर आमे जययुक्त जीवन काटी परिबा ना एकदम एकदम बहुत सुंदर कथा कहिले जेमिति कि मोर मने पड़ची गोटे सान पिला जेते बेले बापा माँ पाखे थाए तार कौन भय न थाए कारण से जानी मो बापा माँ अच्छा से माने मते सुरक्षा दौरान ठीक से प्रकार ईश्वर मध्य आमानकर पिता आउ पाखु जदि आम दौड़ी जाऊ तांको ऊपर निर्भर करूँ निश्चित भाव में से साहाय्य करेंगे से भय को दूर करने एवं आम मन भितर आहरी भरोसा और आश्वासन परिपूर्ण करेंगे तेणु यह गुरुत्वपूर्ण विषय किंतु आम टे बाइबल रू देखा जे भय उपर जयलाभ करने बाइबल कौन कहूँ आहा केमी आमान जीवन चलापथरे आग को बढ़ापी आम को साहाय्य करें ताहा जानिबा नितांत आवश्यक दीदी आपण टिके से विषय कहतु बाइबल रे आमन को तो भय न कर बोली बारंबार शिक्षा दिया है परामर्श भय करंतु ना भय न करंतु भय न करिबा पई अच्छा बाइबल रे जहा कि ईश्वर तांकर दासदासी मानक द्वारा एटा लिखा है रीतिमत आ आपण कहतले 365 थर भरे लिखा है माने प्रत्येक वर्ष गोटे दिन पई जहा विशारद माने कहिसंती ताहले आमे काहे कि भय करिबा आमर ईश्वर तो जीवित ईश्वर जीवंत ईश्वर तांकर वाक्य भी सत्य से भी सत्य ताहले आमे काहे कि भय करिबा किंतु वर्तमान समय प्रश्न उठुची लोक माने काहे कि भय करूचंती किछि कहि परिबे कि किछि विषय आपण जानंती देखु वर्तमान जो प्रकार वातावरण वर्तमान युद्धर विभीषिका केतेबेले महामारी केतेबेले आर्थिक संकट यही प्रकार घटना गुड़िक मनुष्य मनरे प्रबल भय आनी दिए कारण भय लगे जे आगामी भविष्य को मो सम्मुखीन हो पारिबी ना नाई मो परिवार को चलई पारिबी कि नाई मोर चाकरी रहिबो कि नाई तो यही सब तो विषय निश्चित भाव में भयर मूल कारण गुड़िक कारण आम जानू आगामी दिन में कौन हम तो ये जो अनिश्चिततार भय
विभिन्न परिवेश को लेकिरी घटना को लेकिरी युद्धर विभीषिका को लेकिरी विभिन्न प्रकार भय मनीष मध्य आसी थाए तेणु मन करंतु हठात करी डाक्तर पाखु गले आउ डाक्तर कहला रोग होइछि भय तो आसीजिव निश्चय निश्चय निश्चित भाव भय आसीब तेणु मोर मन हुए भय विभिन्न दृष्टिकोण रही भयर एवं एथिपाई आमानकु आउ टिके विषय मध्य मु चिंता करूथली सुदीप्त जे आमर लोकमानक मध्य साधारणतः मृत्युर भय मध्य आसे एकदम सामाजिक प्रत्याख्यानर भय मध्य आसे विफलतार भय मध्य आसे तापरे भविष्यत रे अनिश्चिततार भय मध्य आमानकर जीवन रे देखा दिए एपरि कि विवाह मध्य रे मध्य भय रही निश्चय कारण पुओ झियो माने आजिकली साहस करनांती विवाह करिक जीवन को आगो को बढ़ेबे कि नहीं कि जहाँ कि आज गोटे बड़ समस्या जटिल समस्या देखा देइछि समाज रे आमानकर किंतु ये भय जदि आमको नियंत्रण करे ताले आम आग को केमिति मुकाबिला करबा तो एक गुरुत्वपूर्ण विषय सेथिपाई आपण जोटा प्रथम रे कहिले ईश्वरंकर वाक्य ही आमानक चरण पाई प्रदीप आम पथ पाई आलोक तेणु करी ईश्वरंक वाक्य को आमे देखिबा जे सेति प्राधान्य दबा निश्चित भाव में एवं जिसाय 41 पर्व 10 पद को यदि आम लक्ष्य करू से स्थान में लिखाई भय कर ना भय कर नाही कारण ईश्वर आमको शक्ति दियंती ए भयर मुकाबिला करने आउ कौटी जदि ईश्वर वाक्य आपणकर मन पड़ुछि ताहले आपण जदि से विषय आमको टिके कहते भय न कर बोली तो 365 थर जहाँ आमानकु लेखा हेछि ईश्वरंकर वाक्यर छत्र छत्रे आमानकर लेखा जाइछि जे तांकर ऊपर निर्भर करिया पई तांको ऊपर विश्वास करिया पई तांको ऊपर भरोसा करिया पई सेति पई जदि आमे प्रभु को विश्वासी भाव में चिन्हिछु जानिछु ताहले आमर भय करिबा आवश्यक नुहे किंतु प्रश्न उठुछि केउ प्रकार भय हमको सबुठु बेसी प्रभावित करे ये जो भय मु वर्तमान आपण पाखे रखिली जे अनिश्चिततार भय भविष्यतर भय एगुड़ाक तो निश्चित भाव में गभीर प्रभाव पकई थाए आ गोटे वाक्य मोर मन पड़ी दीदी पाउल तिमोथी को लिखिं द्वितीय तिमोथी 1 पर्व 7 पदरे प्रभु आमान को भीरुतार आत्मा देना तेणु मन में वर्तमान प्रश्न आछी ईश्वर आमको कौन कहवाई चाहती आम तो भयभीत हो मनुष्य भाव में किंतु ईश्वर प्रतिज्ञा कर तुमको भीरुतार आत्मा देना मात्र सुबुद्धिर आत्मा देछि तेणु केमिति आमे भय को सुबुद्धि द्वारा आमे ताकू जय करि परिबा निश्चय आउरी मध्य भय विषय ईश्वर कौन कहते जानत केते गुडे प्रॉमिस देइछंती आज्ञा तांकर प्रतिज्ञा देइछंती तांकर वाक्य रे मो पांचटी विषय अति चुंबक रे कहूची निश्चित भाव रे जिसा 41:10 पद रे जे प्रकार सुदीप्त तमे कहिलो डू नॉट फियर आई एम विथ यू भय कर नै मु तुम सहित रे अछि प्रथम जो 4 पर्व 18 पद रे लिखा होची परफेक्ट लव्स ड्राइव्स आउट फियर प्रकृत प्रेम से प्रेम प्रकृत प्रेम किए दिए ईश्वर दियंती जहाँ द्वारा कि आम मनरू भय दूरीकृत हुए तृतीय रे होची डू नॉट बी एंग्जियस बा सब विषय रे चिंतित हुआ ना चिंतित हुआ नहीं बिल्कुल चिंतित न होबा पई फिलिप मंडली को पाउल लिखुचंती तार 4 पर्व 6-7 पद रे यदि व्यतिव्यस्त हेले कोन असुविधा कोन हुए निजर क्षति हबो निजर क्षति हबो परिवार रो क्षति हबो समाज रो क्षति हबो माने चिंता करी कि हमें भूल आमे चिंता कर मनीष भाव रे स्वाभाविक एटा चिंता आसीबा स्वाभाविक भय करिबा स्वाभाविक किंतु प्रभु जे कि आम पई चिंता करंती से कहउचंती डू नॉट फियर आज्ञा तापर डू नॉट बी एंग्जियस तापर आ गोटे बड़ प्रतिज्ञा देइचंती प्रथम तिमोथी 1 पर्व 7 पद रे गॉड गिव ए स्पिरिट ऑफ पावर आत्मांकर शक्ति देइचंती जे कि जणे सहाय्यकारी से आम सांगे रे अछंती सब प्रकार परिस्थिति को से कंट्रोल करूचंती सी नियंत्रण को से जानती मो पई कोटा हार्मफुल मो पई कोटा भलो मो पई कोटा मंद से जानती सेति पई हमें चिंता करिबा नै शेष रे प्रभु कौन कहते जानती सुदीप्त आज्ञा हितोपदेश 1 पर्व 7 पद रे फियर मी मते भय कर ईश्वर को भय कर ईश्वर को भय कर तो एटु बड़ी बड़ प्रतिज्ञा किछि नै ना ईश्वर को भय करबा माने कोन माने जेमिति आमे विभिन्न विषय को भय करू आ तांको पाक को जीवा नै आ से प्रकार भय नहीं नहीं से प्रकार हमको बुझिबा कहबो मु जहा करूची मोर दैनंदिन जीवन रे मते जणे देखुचंती अच्छा से होचंती ईश्वर
मोर भल कम भी से देखुचंती मोर मंद कम भी देखुचंती जहाँद्वारा कि से मते फल देबे से मोर से भयटा जदि मु भल कम करी पुरस्कार पाइबी जदि मंद कम करी मो पई दंड सुनिश्चित तो आपण ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରିବେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏଇ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଗୁଣକୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନିଶ୍ଚୟ। ସେ ଆମର ସବୁ କିଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ କିଛି ଜାଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ କିଛି ତାଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ମଣିଷ ଭାବରେ ମନେ କରୁଛୁ ଈଶ୍ୱର କିଛି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି ମନରେ ଆସୁଛି ତାମାନେ ଭୟଟା ଅଟୋମେଟିକ୍ Automatic ଆସିବ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଯେ ଈଶ୍ୱର ମୋର ସବୁ କଥା ଜାଣନ୍ତି ଏପରିକି ବାଇବେଲ କୁହେ ମୋର ବସିବାର ମୋର ଉଠିବାର, ଉଠିବାର ମୋର ବାହାରି ଯିବାର ଭିତରେ ଆସିବାର ଆସିବାର। ସମସ୍ତ Right. ବିଷୟ ସେ ଜାଣନ୍ତି Right. ଆଉ ଯଦି ଈଶ୍ୱର ଜାଣନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ତ ଭୟ କରିକି କୌଣସି ଲାଭ ହେଲା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଏଇ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରୁ ଆମେ ଭୟକୁ କେମିତି ଦୂର କରିପାରିବା ଆଜ୍ ଏ ବିଲିଭର ଆଜ୍ ଏ ବିଶ୍ୱାସୀ ଆଜ୍ ଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଥିବା ଜାଣିଥିବା ଆମେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଯେ ଆମମାନେ ଆମେ କେମିତି ଦୂର ବହୁତ କରିପାରିବା ସୁନ୍ଦର ଆପଣ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ହିଁ ମୋର ଆସୁଛି ଚିନ୍ତାରେ ଆସୁଛି ଯେ ହୁଁ, ଯଦି ଆମେ ଏଇଟା ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଯେ ଈଶ୍ୱର ଦେଖୁଛନ୍ତି ହୁଁ, ଈଶ୍ୱର ଜାଣିଛନ୍ତି ସାରା ସୃଷ୍ଟିର ଯେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ ମଣିଷର ସୁଖ ଦୁଃଖକୁ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ ବା ନିଶ୍ଚୟ। ଭବିଷ୍ୟତକୁ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ ନିଶ୍ଚୟ। ତେଣୁ ଗୀତ ସଂଗୀତା 23 ପର୍ବ 4 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋ ସହିତରେ ଅଛନ୍ତି ଏଣୁ ମୁଁ ଭୟ କରିବି ନାହିଁ ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ଅଛି ମୃତ୍ୟୁ ଛାୟାରୂପ ଉପତ୍ୟକା ଦେଇ ଗଲେ ବି ପ୍ରଭୁ ଆମ ସହିତ ମୃତ୍ୟୁ ଛାୟାର ଉପତ୍ୟକା ଦେଇ ଗଲେ ହେଁ ମୁଁ କୌଣସି ଭୟ କରିବି ନାହିଁ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଯଦି ଆମ ହୃଦୟରେ ରହିଲା ତାହେଲେ ଆମେ ଭୟ କରିବା ନାହିଁ ଯଦି ଜଣେ କିଏ ଆମକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛି ଆମେ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କଲୁ ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭୟ ଆସିବ ନାହିଁ ତେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ବିଶ୍ୱାସ ବଡ଼ କରିବା। ଅସ୍ତ୍ର ଅଛି ଆଜ୍ଞା ସୁଦୀପ୍ତ ଭାଇ ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିବା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ କରିବା ହୁଁ। ସ୍ପେସିଫିକ୍ ସମୟ ଦେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ମାଗିବା ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ମଧ୍ୟରୁ ତାହେଲେ- ସେ ଭୟ ଦୂର କରିବେ ଭୟରୁ ଦୂର ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଭୟ ନିତାନ୍ତ ନିର୍ବାଚ ଯାଇପାରିବ ତେବେ ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନାଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବାର ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପ୍ରେମ କରିବା ତାଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିବା ଗୋଟେ ସାହସୀର ହୃଦୟ ନେଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବା ନହେଲେ ତ ଆମେ ଏମିତି ଭୟରେ ଜୀବନ କାଟୁଥିବା ନା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ ଦିଦି କିନ୍ତୁ ମୋର ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଟିକେ ସାହସ ଥାଏ ଆମର କିଏ କିଏ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆମକୁ ଡରାନ୍ତି ତୁ କ'ଣ ଏମିତି ଡରୁନୁ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ବାକ୍ୟରେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ କ'ଣ ଲେଖା ଦିଆଯାଇଛି ହେଇଛି? ପ୍ରଥମ ପିତର 5 ପର୍ବ 7 ପଦରେ ହଁ। ତୁମର ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତାର ଭାର ତାଙ୍କ ଉପରେ ପକାଅ ଯିଏ ଯାହା କହୁନା କାହିଁକି ନିଜର ବନ୍ଧୁ ହଉ ପରିବାର ମଧ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ନେଗେଟିଭ୍ କଥା ଯଦି ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ବା ପ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ- ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ସବୁର ଭାର ମୋ ଉପରେ ଦେଇଦିଅ ମାନେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ ଏତେ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ସେଇ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ସହଭାଗିତାରେ ରହିବି ନିଶ୍ଚୟ ନାଇଁ କି ନିଶ୍ଚୟ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ। ଯଦି ନେଗେଟିଭ୍ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିଲି ତାହେଲେ ମୋର ନେଗେଟିଭ୍ ଚିନ୍ତାଧାରା ବଢ଼ିବ ଚିନ୍ତାଧାରା ହିଁ ନେଗେଟିଭ୍ ହେବ ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଭରସା କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ସହଭାଗିତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। କରିବ ଯେ ଭୟରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ତା ସାହାଯ୍ୟ କରିବ କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଯଦି କାନରେ ସବୁବେଳେ କହୁଥିବ ଆଗରେ ବିପଦ ଅଛି ସମସ୍ୟା ଅଛି ତୁ ପାରିବୁନି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭୟ ଆସିବ ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସହଭାଗିତାରେ ଆସିବା এই ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ଭୟରୁ ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ ତାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭୟଟା ଆମେ ଥରେ ଦୂର ହେଇଗଲେ ପୁରା ଦୂର ହେଇଯିବ ନା ସେମିତି କହିହେବନି କାରଣ ଆମ କହିହେବନି। ପାଖରେ ଶୈତାନ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସିଂହ ପ୍ରାୟ ଗର୍ଜନ କରି ଖୋଜି ବୁଲୁଛି ବୋଲି ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଉଛି ନା ନା କାରଣ ଅନେକ ଜଣ ଆପଣଙ୍କ ହଁ। କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ହେଇପାରେ ମୁଁ ମନେ କରିବି ଯେ ମୋର ଭୟ ଆଉ କିନ୍ତୁ ରହିବନି ମୁଁ ଜାଣେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା। ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଜାଣେ ମୋ ପାଖରେ ମୋର ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ଯେତେ ଭୟ ଆସୁ ଡର ଆସୁ ନାନା ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକୂଳ ସମସ୍ୟା ଆସୁ ମୁଁ କି ପ୍ରକାର ତା ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିପାରିବି ମୁଁ ତ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ୁଛି ନା ସେଇ ବାକ୍ୟ ମୋତେ କଥା କହିବ ମୋର ସାଙ୍ଗ ହଉ ମୋର ବା ଅନ୍ୟ ସହମାନବ ହଉ ମୁଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସହିତ ପ୍ରତିଦିନ ଆସୁଛି
ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ମୋତେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ଭଲ ବି ଲାଗିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କରିପାରିବି ଏଇ ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ। କିନ୍ତୁ ମୋର ମନେ ହୁଏ ଯେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକି ମୋ ମନରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଭୟ ଦୂର ନ ହେଇପାରେ, ଆଜି ଭଲ ଲାଗିଲା କିନ୍ତୁ କାଲି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ଝଡ଼ ତୋଫାନ ହେଇଯାଉଛି, ମୋ ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ଅବସ୍ଥା, ମୋର ଗଛ ପଡ଼ିଗଲା, ଏ ପ୍ରକାର ଭୟ ପୁଣି ଆସିବ। ତାହେଲେ କ'ଣ ଆସିବ ନା କରିବା? ନାଇଁ ଦିଦି? ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ଆସିବ। ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା? ଆପଣ ସଜେସନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଇ ଆଶ୍ୱାସନର ବାଣୀ ଟିକେ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ତାମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଦିନର କଥା ନୁହେଁ, ଦୈନନ୍ଦିନ କଥା ହେବା ଦରକାର। এই যে কথা গুড়িক আমি আলোচনা কলু যে প্রার্থনা করিবা, ঈশ্বরଙ୍କ বাক্যরে বিশ্বাস করিবা, লোকমানক সকারাত্মক চিন্তা করুଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ଆସିବା, ଏହା ଏକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ଦୈନନ୍ଦିନ ଘଟଣା ହେବା ଦରକାର ଅଛି। ତାହେଲେ ହିଁ ଯାଇକି ଆମେ ଭୟ ଉପରେ ଜୟ କରିପାରିବା ବୋଲି ମୋର ମନେ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଭୟ ସ୍ୱାଭାବିକ, ଭୟ ଆସିବ, ଆମେ ଯେତେ ଯାହା କହିଲେ ଭୟ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଭୟକୁ ଆମେ ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଭରସା ଦେଇଛି ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିଜେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଦେବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ। ତାପରେ ଏଇ ବାରମ୍ବାର ଭୟ ଆସିବା ଆମ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭାବିକ ବିଷୟ ହେଇଗଲାଣି ସୁଦୀପ୍ତ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମର ସମସ୍ତ, ଆମେ ଯେ ପ୍ରକାର ଆଲୋଚନା କଲୁ, ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତାର ଭାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ଯଦି ଆମକୁ ଆମେ ଦେଇଦେବୁ ନା, ତାହେଲେ ଆମେ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଆଉ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଆମ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଯଦି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଭୟ 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 କହିବୁ, ତାହେଲେ ବିଶ୍ୱାସ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ରହିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ରଖିବୁ, ତାହେଲେ ଭୟ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଇଦର ଫିଅର ଅର୍ ଫେଥ୍। ଏବଂ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ କରିକି ଶେଷ କରିବି, ଯଦି ମନେ କରନ୍ତୁ ଭୟ ଆମ ଜୀବନରେ ନଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ପୃଥିବୀଟି କି ପ୍ରକାର ଦେଖାଯାଆନ୍ତା? ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରାରମ୍ଭକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆଦମ ହବାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି କଲେ, କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେ ଆଜ୍ଞାକୁ ଅବମାନନା କଲେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମ୍ମୁଖକୁ ଯିବାକୁ ବି ସେମାନଙ୍କର ସାହସ ହେଲାନି। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଭୟ କଲେ, ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅମାନ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଅବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଯାଇ ଲୁଚିଲେ, ନିଜକୁ ଲୁଚାଇଲେ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କହିନଥିଲେ ଯାଇ ଲୁଚ ବୋଲି। ସେଇ ଭୁଲ କାମ କରିଥିବାରୁ ସେଇ ଭୟ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆସିଲା ମଣିଷ ଜୀବନରେ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ରହିଥିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବାଣୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିବା, ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କରି ପଥରେ ନ ଚାଲିବା, ତାହେଲେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭୟ ରହିବ। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କଥାରୁ ମୁଁ ଯାହା ଆଜି ବୁଝିପାରୁଛି ଯେ ଭୟ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାଭାବିକ ବିଷୟ, ଭୟ ଆସିବ, କାରଣ ଆମେ ମଣିଷ ଏବଂ ମଣିଷ ମାତ୍ରକେ ଆମେ ଭୁଲ କରୁ ଏବଂ ଭୁଲର ପ୍ରତିଫଳ ହେଉଛି ଭୟ, ଅନିଶ୍ଚିତତାର ଭୟ, ବିଫଳତାର ଭୟ, এই ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ଭୟ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ବିଶ୍ୱାସରେ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ସ୍ଥିର ରହିବୁ, ତାହେଲେ ଭୟ ଉପରେ ଆମେ ଜୟଲାଭ କରିପାରିବୁ। ଏହା ଗୋଟିଏ ଦିନର ଘଟଣା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ଘଟଣା। ଏବଂ ଏଇ ଭୟ ଯଦି ନଥିବ, ତାହେଲେ ଆମର ଜୀବନଟି ବହୁତ ଆନନ୍ଦମୟ ହେବ। ଆମେ ପ୍ରଭୁରେ ଆନନ୍ଦ କରିପାରିବା, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଆନନ୍ଦ କରିପାରିବୁ ଏବଂ ଏକ ବିଜୟୀ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିବୁ। ଦିଦି, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆହୁରି ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ରଖିବା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଆଜି ଆପଣ କହିଲେ ଏବଂ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲୁ ଯେ ଭୟ ଉପରେ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଜୟଲାଭ କରିବା, ତାହା ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଏହାକୁ ଏକ ବ୍ୟବହାରିକ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଶୀଳ ବିଷୟ କରିବା ନିତାନ୍ତ ଦରକାର। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଯେପରି ଆମେ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏହି ଆଲୋଚନାରୁ ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ ଏବଂ ଭୟ ଉପରେ ଜୟଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସାହସ ପାଇପାରିବେ। ତ ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆମେ ରହିଲୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ତେବେ ଆଜିର ଆଲୋଚନାରୁ ଭୟ ବିଷୟରେ ତ ଆପଣ ଜାଣିପାରିଥିବେ। ସତରେ ଭୟ ଆମକୁ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଦେଇନଥାଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଭୟ ନାମକ ଶବ୍ଦ ଆମ ଜୀବନରୁ ଲିଭାଇ ଦେଇ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ରହିଲି, ନମସ୍କାର। ଜୀବନର ଚଲା ପଥେ ସେ ଅଛନ୍ତି ମୋ ସାଥିରେ।